ଦୀପରେ ଏହି 7ଟି ଜିନିଷ ପକାଇ ଜାଳନ୍ତୁ। ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଏକ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୀପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଦୀପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର କେବେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ ଦୀପରେ କେଉଁ 7ଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ପକାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବ। ଏହି ଜିନିଷ ଯେ ପକାଇ କରି ଦୀପ ଜାଳେ, ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳିଥାଉ, ସେ ଘିଅର ହେଉ କିମ୍ବା ତେଲର ହେଉ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଘିଅର ଦୀପ, ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବା ଏକ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଦୀପ ଜାଳିବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଘରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଧୂପ ଜାଳିବା ଦରକାର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦୀପରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବାସ ହେବ, ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଇବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେତେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଦିନକୁ କେତେ ଆମଦାନୀ, କେତେ ରପ୍ତାନି, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଆୟ ହେଉଛି, କେତେ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଲାଗି ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଯୋଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟିଏ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି 7ଟି ଶୁଭ ଜିନିଷ କହିବି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଜାଣିଦେବେ। ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଜାଳିବେ, ତାହାକୁ ନିଜ ଦୀପରେ ପକାଇ କରି ଜାଳିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗ। ଲବଙ୍ଗ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଦୀପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ କରି ସବୁଦିନ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଧନର ଆଗମନ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଳେଇଚ। ଅଳେଇଚ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ମନେ କରାଯାଏ। ଯଦି ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ 2ଟି ଅଳେଇଚ ପକାଇ କରି ଆପଣମାନେ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ କେଶର। କେଶର ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଜିନିଷ। ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କେଶର ପକାଇ କରି ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଚାଉଳ, ଅକ୍ଷତ। ସେହି ଚାଉଳ ଅନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଦୀପରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ପକାଇ କରି ଜାଳିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନର କମି ରହିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଯିବ। ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛି ହଳଦୀ। ହଳଦୀ ଗୋଟିଏ ଶୁଭର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ। ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ହଳଦୀ ପକାଇ କରି ଯଦି ଜାଳିବେ, ତେବେ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଦୂର ହେବ, ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଆସୁଛି ଘିଅ। ଘିଅ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ମନେ କରାଯାଏ। ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘିଅ ପକାଇ କରି ଦୀପ ଜାଳିବେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈର ଘିଅରେ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଗାଈର ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର
विशेष कृपा प्राप्त हब। तापरे आसुची राशि तेल। राशि तेल शुभ बोली कहा जाए, पवित्र बोली मन करा जाए। दीप जालिबा समय जदि आपण राशि पकाई कर जालुचंती तेबे घरे सकारात्मक ऊर्जा संचार होइथाय बोली कहा जाए एवं घरे धीरे धीरे समृद्धि आसीथाय बोली कहा जाए। एवं दीपरे एही सब जिंस जाली जदि पकांती तेबे सुख समृद्धि आपणक घरे बास निश्चय हेबो। एबे दर्शक बंधु, आपण माने दीप जालिबा समय सब बेले सफा एवं सुतरा रखुथिबे। दीप सकाळरे दीपकु संध्यारे जेतेबेले जालिबे ताहाकु धोई कर ही जालिबे। एबे दर्शक बंधु, चलंतु मु आज आपण मानकु आउ किछि महत्वपूर्ण कथा कहिबी। एहाकु दीप जालिबा समय टिके भल भाबरे ध्यान देबे, नहले अर्थ अनर्थर कारण होई जिवो। दीपकु हम सब बेले संध्या समय जालिबा निहाती दरकार अटे। दीपरे घरर मुख्य द्वार पूजा करने समय जालिबा दरकार, कारण मुख्य द्वार जदि आपण दीप जालुचंती मां लक्ष्मी को आपण घर को निमंत्रण करूचंती। दीप जालिबा समय भगवान को ध्यान करने दरकार, भगवान कर मंत्र जप करने दरकार। दीप को केबे भी खाली नहीं रखिबा दरकार नहीं। दीप तले सदा सर्वदा हलदिया चाउल किंबा फूल किंबा कोनोसी प्लेट रखिबा निहाती दरकार अटे। एबे दर्शक बंधु, दीप तले मध्य आपनको 7टी जिनिस रखिबा निहाती दरकार अटे। केबे भी खाली भूमि रे दीप को रखंतु नाही। गोटे हेउची चाउल। हिंदू धर्म रे चाउल शुद्धता बोली कहा जाए, तेणु आपण माने दीप तले चाउल निहाती रखिबे, जा द्वारा मां लक्ष्मी कर बास रहिबो। एही विशेष बात को कथा को आपण माने निहाती ध्यान दियंतु। द्वितीय आसुची फूल। केबे भी दीप को भूमि रे डायरेक्ट रखिबा कथा नुह, या ऊपर फूल रखी कर ही दीप को रखिबे। एवं तापरे आपण माने रखी पारिबे गहम। चाउल परि गेहूं बा गहम गोटे प्रतीक अटे मां लक्ष्मीकर स्थायी बास अटे। मान्यता अनुसार पूजा समय जदि आपण माने गहमर प्रयोग करती दीप तले रखती, सही व्यक्ति पे बहुत शुभप्रद प्राप्त होइथाय, धन संबंधित कष्ट दूर होइथाय। एवं तृतीयटी आसुची जहाँकि आमे कहबे धान। धान को भी आपण माने दीप जालिबा समय दीप तले रखि पारंती। एहा द्वारा भगवान विष्णु आपणक घरे बास करिवे। दीप तले एही जिंस रखिबा निहाती दरकार अटे। चना डाली। एही चना डाली को मध्य आपण माने दीप तले रखि पारंती, कारण एहा आर्थिक समस्या दूर करिथाय, कारण एहा गुरु बृहस्पतिଙ୍କର प्रतीक मन करा जाए। तेणु एहा को दीप तले पकाई करी जालिबा निहाती भल अटे। आ गोटे होची मुग डाली। मुग डाली कि आपण माने पवित्र मन करा जाए एवं जहाँकि संचा दिया जाए ब्राह्मण को, एवं विशेष कर खेचुड़ी समय प्रस्तुत कर भगवान को भोग भी लगा जाए। आपण माने दीप तले एहा को निहाती रखी करी जालिबे। आपण को पाखरे जहा अछि ताहा निहाती रखी करी जालिबे। तापरे हेउची राशि। राशि आपण बहुत शुभ मन करा जाए। एही राशि को जदि आपण माने दीप जालिबा समय दीप तले रखी करी जालंती, कोनोसी भी परिस्थिति हो आपणकर ताहा निश्चय दूर हबो। केते भी बड़ दुर्घटना नजर दोष आपणक ऊपर जहा भी केही कोन करछि, केही नजर लगाई देछि, जहा भी एहा निश्चय दूर हबो। तापरे होउची बाजरा। बाजरा को चाउल एवं गहम समान बोली पवित्र मन करे जे, एहा को मध्य आपण दीप तले रखाई पारि जाली पारिबे। एबे दर्शक बंधु, शनिक प्रकोपर मुक्ति पाइबा पई, राहु केतु दोषरु मुक्ति पाइबा पई आपण माने सकाळ एवं संध्यारे जहाँकि राशि तेलर दीप भी निश्चय जाली पारंती। एहा द्वारा आपण माने एही ग्रह मानक कष्टरु मुक्ति पाई परिबे। एबे दर्शक बंधु, दीप सबु बेले मान सम्मान वृद्धि करिथाय, समाज रे निजर एक पद प्रतिष्ठा करिथाय। आपण माने जेते बेले भी दीप जालुचंती, जेउ समय रे भी दीप जालुचंती जालंतो, किंतु संध्या समय रे दीप जलिबा पे जमा भी भूलिबे ना। जेउ घरे संध्या समय दीप प्रज्वलन न करा जाए, सेही घरे केबे भी समृद्धि आसी न थाए। सेही घरे सदा सर्वदा कलह, अशांति, दुख, दारिद्रता लागि रही थाए। जेते टंका रोजगार कले भी केबे भी अंटु न थाए। सकाळ समय रे आपण मां वृंदावतीଙ୍କ पाखरे दीप जालंतो किबा जण जानंतो, संध्या समय रे निश्चय दीप जालिबे। एवं प्रति एकादशी रे तुलसी काठीर 7टी काठी को सलिता गुड़ाई करी घीरे बुड़ाई करी निश्चय भगवान विष्णु पाखरे दीप जालंतो। देखिबे आपणकर सबु दुख दारिद्र्य किपरि दूर होउची। प्रति एकादशी रे आपण माने एपरि दीप निहाती भगवान
विष्णु पाखरे निहाती अर्पण करंतु एहारे भगवान विष्णुଙ୍କର आरती उतारंतु यह बहुत शुभ मन करा जाए। दर्शक बंधु आज पई रहुची पुणी देखाइबो आगामी एक सुंदर वीडियो रे।